इंसान की रूह एक ऐसा राज है जिसकी गहराई को आज तक कोई मुकम्मल तौर पर समझ नहीं पाया। हम अक्सर सोचते हैं कि हमारे एहसासात, हमारी यादें और किसी के लिए हमारे दिल में उठने वाली तड़प सिर्फ हम तक महदूद है। लेकिन क्या आपने कभी इस बात पर गौर किया है कि जब आप किसी को बहुत शिद्दत से याद करते हैं तो आपके दिल से उठने वाली वो लहरें आखिर कहाँ जाती हैं? कायनात का एक खामोश और पोशीदा निज़ाम है जो दिलों को दिलों से जोड़ता है। आज की इस गुफ्तगू में हम इस गहरे रूहानी और नफ्सियाती राज पर बात करेंगे कि जब एक मर्द किसी औरत को सच्ची तड़प और इंतहा दर्जे के खुलूस के साथ याद करता है तो इस औरत के वजूद पर उसके क्या असरात मुरतब होते हैं और इस्लाम उस खामोश ताल्लुक के बारे में क्या रहनुमाई फरमाता है। हमारे इर्द-गिर्द की ये दुनिया सिर्फ मिट्टी, रंग और गोश्त पोस्त की नहीं है, बल्कि ये एहसासात और एनर्जी की एक बहुत बड़ी कायनात है। जब आप किसी को याद करते हैं तो आपकी रूह से एक खास किस्म का इर्तियाश पैदा होता है जो फजाओं में सफर करता है। खास तौर पर जब एक मर्द जिसके जज्बात में फितरी तौर पर एक इस्तेहकाम, बोझ और शिद्दत होती है किसी औरत को याद करता है तो वो महज एक गुजरता हुआ ख्याल नहीं होता, बल्कि एक ऐसा पैगाम होता है जो रूह के रास्ते से सफर करता हुआ अपनी मंजिल तलाश कर लेता है। नफ्सियात उसे टीली पेथी कहती है, लेकिन अगर हम उसे रूहानियत के आईने में देखें तो ये रूहों का वो मुकालमा है जो लफ्जों का मोहताज नहीं होता। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया कि उसकी निशानियों में से ये है कि उसने तुम्हारे लिए तुम्हारी ही जिन्स से जोड़े बनाए ताकि तुम उनसे सुकून हासिल कर सको। ये सुकून सिर्फ जिस्मानी नहीं है, ये वो क़ल्बी इत्मीनान है जो मैलों दूर बैठे हुए भी एक दूसरे की याद से हासिल होता है। जब एक मर्द की याद में खुलूस और सच्चाई होती है तो औरत को अचानक एक अजीब सी बेचैनी या एक बेनाम सा एहसास होने लगता है। वो अपने रोजमर्रा के कामों में मसरूफ होती है, शायद किसी से बात कर रही हो या कोई किताब पढ़ रही हो, लेकिन अचानक उसका दिल एक अलग ही ताल पर धड़कने लगता है। उसके जहन के पर्दे पर उस मर्द का अक्स भरने लगता है। ये कोई इत्तेफाकिया बात नहीं होती, ये इस तड़प का जवाब होता है जो किसी दूसरे दिल में लगी होती है। औरतें फितरती तौर पर मर्दों के मुकाबले में ज्यादा हसास वाक़ई हुई हैं। इनके अंदर कायनात के उन पोशीदा पैगामात को जज्ब करने की सलाहियत बहुत ज्यादा होती है। जब कोई मर्द उसे शिद्दत से पुकारता है, चाहे वो जबान से एक लफ्ज भी ना निकाले, तो औरत को अपने इर्द गिर्द एक ऐसी मौजूदगी का एहसास होने लगता है जिसे वो चाहकर भी नजरअंदाज नहीं कर पाती। उसे ऐसा लगता है जैसे कोई उसे दूर से देख रहा है या कोई बहुत अपना उसे पुकार रहा है। नफ्सियाती माहिरीन इस कैफियत को इमोशनल गौंज का नाम देते हैं। अगर आपकी नीयत में पाकीज़गी है और आपका रिश्ता सच्चा है तो आपकी याद उस शख्स के गिर्द एक नूरानी हिसार बना लेती है। औरत को इस वक्त अचानक मोड़ बदलने की शिकायत हो सकती है, वो बलावजा मुस्कुरा सकती है या फिर उसकी आंखों में जदाई की नमी आ सकती है। ये वो लम्हात होते हैं जब दो रूहें जमाने की कैद से आजाद होकर एक दूसरे से कलाम कर रही होती हैं। हमारे नबी करीम की हदीस मुबारका है कि रूहें एक लश्कर की तरह हैं, जो एक दूसरे को पहचानती हैं वो करीब आ जाती हैं और जो एक दूसरे से नावाकिफ होती हैं वो दूर रहती हैं। अगर आपकी रूह किसी के लिए तड़प रही है और वहां से भी वही फ्रीक्वेंसी आ रही है तो यकीन जानिए कि कायनात का जरा जरा आपको मिलाने की साजिश करने लगता है। कभी कभी ऐसा होता है कि औरत को ख्वाब में वो शख्स बार बार नजर आने लगता है या उसे चलते फिरते अचानक इस मर्द की खुशबू महसूस होती है। ये इस बात की वाज़ेह अलामत है कि उस मर्द की रूहानी तवानाई इस औरत के लाशोर पर असरअंदाज हो रही है। यहाँ एक बहुत बारीक और अहम निकता है, अगर मर्द की याद में हौस या बुराई के बजाय मोहब्बत और खैर है तो औरत को एक अजीब सा तहफ़्फ़ुज़ और सुकून महसूस होता है। इसे लगता है कि कोई है जो उसकी हिफाजत के लिए दुआएं कर रहा है, कोई है जिसने उसे अपनी सोचों के मुसल्ले पर बैठा रखा है। ये एहसास औरत के चेहरे पर एक खास चमक और उसके लहजे में एक मिठास पैदा कर देता है। लेकिन ये बात याद रखना बहुत जरूरी है कि यह ताल्लुक तभी काम करता है जब उसकी बुनियाद सच्चाई पर हो। अगर याद में दिखावा हो या सिर्फ वक्ती जज्बात की लहर हो तो वो असर पैदा नहीं होता। अल्लाह ताली दिलों के भेदों से वाकिफ है। जब एक मर्द अपने रब के सामने सजदे में गर कर किसी को मांगता है और अपनी याद को दुआ का रंग दे देता है तो वो याद एक नूर बन जाती है। वो नूर उस औरत के दिल के दरवाजे पर दस्तक देता है। आपने अक्सर तजुर्बा किया होगा कि आप किसी के बारे में सोच रहे होते हैं और ऐन इसी लम्हे उसका पैगाम आ जाता है।
یہ وہی روحانی تار ہے جو خالق کائنات نے انسانوں کے درمیان جوڑ رکھی ہے۔ عورت کا دل ایک شفاف آئینے کی مانند ہوتا ہے۔ اس آئینے میں وہی عکس سب سے واضح نظر آتا ہے جو اس کے سامنے پوری روحانی قوت کے ساتھ موجود ہو۔ جب ایک مرد اپنی تمام تر ذہنی، قلبی اور روحانی طاقت کے ساتھ کسی عورت کو یاد کرتا ہے تو وہ عورت نہ چاہتے ہوئے بھی اس کی جانب کھینچنے لگتی ہے۔ اسے محسوس ہوتا ہے کہ جیسے اس کے وجود کا کوئی اہم حصہ کہیں اور بسا ہوا ہے۔ اسے اپنی تنہائی میں بھی کسی کی قربت کا شدید احساس ہونے لگتا ہے۔ وہ اکثر چونک جاتی ہے۔ وہ سوچتی ہے کہ آخر کیا وجہ ہے کہ آج اسے وہ انسان اتنی شدت سے یاد آ رہا ہے۔ یہ دراصل اس مرد کے دل سے نکلنے والی وہ آہ ہوتی ہے جو سیدھی اس کے دل پر اثر کرتی ہے۔ اسلامی نقطہ نظر سے دیکھا جائے تو محبت اللہ کی طرف سے ڈالا گیا ایک جذبہ ہے۔ اگر یہ محبت حدود کے اندر ہے اور اس کا مقصد نکاح اور حلال رشتہ ہے تو یہ ایک عبادت بن جاتی ہے۔ جب آپ کسی کو یاد کریں تو اپنی اس یاد کو اللہ کے ذکر کے ساتھ جوڑ دیں۔ جب آپ تڑپ کر کسی کو یاد کر رہے ہوں تو اسی وقت اس کے لیے خیر اور عافیت کی دعا کریں۔ آپ کی یہ دعا فرشتوں کے پروں پر سفر کرتی ہوئی اس تک پہنچتی ہے۔ وہ عورت جس کے لیے آپ کا دل بے چین ہے، اسے اس وقت ایک عجیب سی ٹھنڈک اور تسلی محسوس ہوگی۔ اسے لگے گا کہ جیسے تپتی ہوئی زندگی میں کسی نے اس پر سکون کا بادل تان دیا ہو۔ یہ اثر ہوتا ہے ایک مرد کی سچی، پاکیزہ اور مخلص یاد کا۔ کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ عورت کو بلاوجہ اداسی گھیر لیتی ہے۔ وہ سمجھ نہیں پاتی کہ سب کچھ ٹھیک ہونے کے باوجود اس کا دل کیوں بوجھل ہے۔ یہ کیفیت تب پیدا ہوتی ہے جب مرد کی یاد میں جدائی کا کرب، دکھ اور تڑپ بہت زیادہ بڑھ جائے۔ آپ کا دکھ اور آپ کے وہ آنسو جو کسی نے نہیں دیکھے، وہ خاموش لہروں کی صورت میں اس کے دل تک پہنچتے ہیں۔ وہ بے اختیار ہو کر آپ کے بارے میں سوچنے پر مجبور ہو جاتی ہے اور اس کے دل میں آپ کے لیے ہمدردی اور محبت کی لہریں اٹھنے لگتی ہیں۔ یہ سب اللہ کا نظام ہے، کیونکہ دلوں کی باغ ڈور صرف اسی کے ہاتھ میں ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی یاد اس کے دل میں گھر کر لے تو اپنے جذبات کو پاکیزہ بنائیں۔ اپنی یاد کو اللہ کے ذکر میں ڈھال لیں۔ جب آپ اللہ سے جڑ کر کسی کو یاد کرتے ہیں تو آپ کی خاموشی میں بھی وہ تاثیر پیدا ہو جاتی ہے جو ناممکن کو ممکن بنا دیتی ہے۔ عورت کی فطرت لفظوں سے زیادہ احساس کی زبان کو سمجھتی ہے۔ آپ کی سچی تڑپ اس کے خوابوں میں رنگ بھرتی ہے۔ اسے یہ احساس دلاتی ہے کہ وہ اس وسیع کائنات میں تنہا نہیں ہے، بلکہ کوئی ہے جو اس کی سلامتی کے لیے ہر پل فکر مند رہتا ہے۔ احساسات کی یہ دنیا بہت طاقتور اور حساس ہے۔ کبھی کسی کے مخلص جذبات کے ساتھ کھلواڑ نہ کریں، کیونکہ جب کوئی سچے دل سے کسی کو پکارتا ہے تو عرش الہی بھی اس کی تڑپ کو سنتا ہے۔ اگر آپ کسی کی یاد میں بے حال ہیں تو اس تڑپ کو اللہ کے سامنے پیش کر دیں۔ اگر وہ شخص آپ کے لیے بہتر ہے تو اللہ تعالی خود دلوں میں ایسی الفت اور محبت ڈال دے گا کہ تمام رکاوٹیں ختم ہو جائیں گی اور روحیں اپنی منزل پا لیں گی۔ یاد رکھیے، سچی محبت اور مخلص یاد کبھی رائے گاہ نہیں جاتی۔ یہ اپنا اثر ضرور دکھاتی ہے، بس تھوڑا صبر اور اللہ پر یقین کی ضرورت ہوتی ہے۔ اللہ آپ کے دل کے حال کو بہتر جانتا ہے اور وہی ہے جو ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑنے والا اور تنہا روحوں کو سکون عطا کرنے والا ہے۔ آمین۔